नमस्कार बंधुगण, जदि आपण जीवन में धनर समस्या रही आपण करजर मायाजाल फसी जाइछंती, बेकार खर्च आपण घरे बढ़ी चली, घर उन्नति हो पारना, घरे प्रतिदिन कली झगड़ा होउछि। आपण यह जानिथिबे जे जेते पर्यंत माँ लक्ष्मी आशीर्वाद मिल न थाए किंबा कौनसी व्यक्ति को माँ लक्ष्मी आशीर्वाद मिल न थाए, सही व्यक्ति जीवन में आगक जाई पारि न थाए। आपण केते भी परिश्रम करंतु ना कहीं, आपण जेते भी चेष्टा करंतु ना कहीं, किंतु आपणकर जीवन में केबे भी उन्नति करि पारि न थांती जेते पर्यंत माँ लक्ष्मी आशीर्वाद आपण को प्राप्ति होई न थाए। एही फूल को जो आपण वीडियो रे देखुछंती, एही फूल को बहुत ध्यानर सहित देखंतु एवं एहार गछ को ध्यानर सहित देखंतु, कहीं ना एहार फूल रे माँ लक्ष्मी वास होता है। एवं जदि आपण सठिक भाव में एहार साधना करती तो विश्वास करंतु आपण को माँ लक्ष्मी आशीर्वाद प्राप्त होता है। आपण को भी भगवान शिव शंकर मध्य आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहीं ना जदि आपण चाहते कि आपणकर जीवन में भी काल भी आपणकर किछि क्षति करि पारु नाही, तेबे आपण को भगवान शिव शंकर आशीर्वाद प्राप्त करने को हबो। आपणकर मंगल ग्रह खराब हो जाइछंती तो आपण को यह जानिथिबे कि मंगल खराब हेले एते भी विघ्न आसी थाए। सफलता को पाइबा पई तो एही फूल द्वारा आपण आपणकर मंगल ग्रह को ठीक करि परिबे। एवं गोटिए कथा ध्यान रखंतु, जदि आपण चाहुछंती कि लगातार आपण को पाखकू धन आसुथाउ तो एथिपई आपण को भगवान विष्णुकर आशीर्वाद निश्चित दरकार। एही फूल द्वारा आपण को भगवान विष्णुकर आशीर्वाद मिल पारिबो। एही जो फूल को देखुछंती एहा को कन्यर फूल कहा जाई थाए। कन्यर फूल आपण निश्चय देखिथिबे एवं आपण एहा को अणदेखा कर देइथिबे, किंतु आजि थारु आपण एमिति करिवे नाही। एही फूल माँ लक्ष्मीकर बहुत बेसी प्रिय होइथाए। कन्यर फूल जो थाए ताहा तीनोटी रंगर होइथाए, हलदिया, धला और गोलापी। जदि आपण तीनोटी फूल विषय रे ठीक तरीका रे जानि नेबे, आपण एही फूल को ठीक भाव में प्रयोग करिदेबे, जदि भगवान को अर्पण करिदेबे तो विश्वास करंतु आपणकर पूरा वर्ष आपणकर भाग्य आपणकर साथ देबो। आपणकर नवग्रह आपणकर साथ देबे एवं आपणकर घर को धन आगमन हेबा आरंभ होइजिबो। धनर वृद्धि हबो, घर कली झगड़ा दूर होइजिबो। आपणकर शत्रु आपणकर किछि भी क्षति करि परिबे नाही। जदि आपण भगवान को सठिक भाव में साधना करिदेबे तो विश्वास करंतु पूरा वर्ष जाक धनर अभाव केबे भी हब नाही। एवं एही कन्यर फूलटी भगवान विष्णुकर अत्यंत प्रिय होइथाए। माँ लक्ष्मी एही गछरे बास करिथांती। आपणकर मंगल ग्रह मजबूत होइथाए एवं भगवान शिव शंकर आपण को आशीर्वाद देइथांती, जहा द्वारा आपणकर जीवन में समस्त समस्या दूर होइथाए। तेबे आमे जो तथ्य आपण माननकु कहिबु, एही समस्त तथ्य हिंदू पुराण रे वर्णित अछि। जदि आपण भी चाहुछंती कि आपणक जीवन रे केबे भी कष्ट न आसु तो कमेंट बॉक्स रे लिखि दियंतु हर हर महादेव, जहा द्वारा आपण को भगवान शिव शंकर आशीर्वाद प्राप्त हबो। आपण माने जदि हिंदू पुराण विषय रे एही परि तथ्य जानिया पे चाहुछंती, तेबे तुरंत वीडियो को लाइक करि दियंतु एवं आम चैनल को निहाती सब्सक्राइब करि नियंतु। बंधु माने धला कन्यर जो फूल होइथाए ताहा माँ लक्ष्मीकर बहुत प्रिय होइथाए। माँ लक्ष्मी कन्यर गछरे स्वयं वास करिथांती एवं कहा जाइथाए जे धला कन्यर फूल रे जदि सठिक भाव में तार साधना करा जाइथाए तो आपण माँ लक्ष्मी को खुशी बा प्रसन्न करि पारिबे। एथिपई आमे जहा आपण को बताइबा पई जाउअछु ताहाको बहुत ध्यानर सहित निहाती सुनंतु एवं गोटिए कथार ध्यान देबे। शुक्रवार जो दिनटी होइथाए ताहा माता लक्ष्मीकर दिन होइथाए। एमिति मना जाइथाए कि शुक्रवार दिन करा जाइथिबा पूजा केबे भी व्यर्थ जाई न थाए,
ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପୂଜା ସାଧନା କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ମାଗିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ତ ଧଳା କନିଅର ଫୁଲର ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସାଧନା କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପ ଜାଳିବେ। 7ଟି ଧଳା କନିଅର ଫୁଲ ଆଣନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଫଟୋ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଠାକୁର ଘରେ ଥିବ, ସେହି ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଫଟୋ ସାମ୍ନାରେ ବସି ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଶ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀଂ ନମଃ। ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 1001 ଥର ଜପ କରିବାର ଅଛି। ଏହି ଉପାୟକୁ 4ଟି ଶୁକ୍ରବାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ କରିଦେବେ, ତେବେ ପୁରା ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନର କମି ବା ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ହିନ୍ଦୁ ପୁରାଣରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଯଦି ଆପଣ ଏବଂ ଅଧ୍ୟାୟ 118କୁ ଯିବେ, ତେବେ ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ କି ଧଳା କନିଅର ଫୁଲ ଓମ୍ ଶ୍ରୀଂ ଶ୍ରୀଂ ନମଃ କରିକି ଯେଉଁ ମନସ୍କାମନା ମଗାଯାଇଥାଏ, ସେହି ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଆପଣ ଧଳା କନିଅର ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ନ ହେଉ, ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ହଳଦିଆ ଫୁଲ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ। ହଳଦିଆ କନିଅର ଯେଉଁ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ ଲଗାତାର ଆସୁଥାଉ, ତ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସରଳ ଉପାୟଟିକୁ କରିବାକୁ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ 21ଟି ହଳଦିଆ କନିଅର ଫୁଲ ନେବାକୁ ହେବ। ବୃହସ୍ପତିବାର ଦିନ ଯେଉଁ ହୋଇଥାଏ, ମାନେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦିନ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ 21ଟି ହଳଦିଆ କନିଅର ଫୁଲ ନେଇକି ଯିବେ। ଯାହାକି ନେଇଥିବା 21ଟି କନିଅର ଫୁଲ ସେହି ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ମୂଳରେ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟକୁ 4ଟି ଗୁରୁବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ତ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପୁରା ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ଧନର ଆଗମନ ହେବ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହିତ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳୁ, ତ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟକୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା, କଷ୍ଟ ଦୂର ଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ଏମିତି କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏତିକି କରିବାର ଅଛି। ଆପଣ ହଳଦିଆ କନିଅର ଫୁଲ ନେବେ ଏବଂ ସୋମବାର ଦିନ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ କରିସାରି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। 1 ଲୋଟା ଜଳ ନିଅନ୍ତୁ। 3ଟି ହଳଦିଆ କନିଅର ଫୁଲ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଚଢ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ନେଇଥିବା 1 ଲୋଟା ଜଳକୁ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ ଜପ କରନ୍ତୁ 108 ଥର। ଏତିକି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନବଗ୍ରହଙ୍କୁ ମଜବୁତ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ନବଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବା। ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣ 4ଟି ସୋମବାର ଯାଏଁ କରିବାକୁ ହେବ। ଦେଖିବେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ତାହା ହନୁମାନ ମହାରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ କହିବାକୁ ଯାଉଅଛୁ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ଯିଏ ପୂଜା କରିଥାଏ, ତାକୁ ଚାକିରି ବି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କର ବେପାରରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭୂତ ପ୍ରେତଙ୍କର ବାସ କେବେ ବି ହୋଇନଥାଏ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଆପଣଙ୍କୁ ନେବାର ଅଛି ଏବଂ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଏବଂ ଆପଣ 40 ଥର ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ବେପାରରେ ଉନ୍ନତି ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ରାହୁ କେତୁଙ୍କର ସାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶନି ବି ମଜବୁତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଶନି ମଜବୁତ ହୋଇଯିବେ, ତ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ ପ୍ରକାରର ବାଧା ସମସ୍ୟା ଏବଂ କଷ୍ଟ
ଥାଉ ସେସବୁ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ହନୁମାନ, ଜୟ ଶନିଦେବ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ।